नमस्कार एचओर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल को आपण स्वागत। ये वीडियो रे आम डिस्कस करबा 20 मॉडर्न हिस्ट्री एमसीक्यू ऑफ एडवेंट ऑफ द यूरोपियन एंड एक्विजिशन ऑफ इंडिया लैंड बाय यूरोपियन माने ई दीटा सब्जेक्ट रो थ्योरी क्लास ऑलरेडी मो चैनल रे अपलोड करि सारिची। जो माने भी देखि नांती तो से माने जाई दया करी थ्योरी क्लास दीटा हम जाई देखि दियंतु। तापर ए एमसीक्यू जते आम डिस्कशन करबा आपण मानको जानिबा पई बहुत सुविधा हो। ये क्वेश्चन रे ये वीडियो रे आमे कोन करियो एई दीडांग सब्जेक्ट रो हमरो एडवेंट ऑफ द यूरोपियन आ एक्विजिशन ऑफ द इंडियन लैंड बाय यूरोपियन रो माने एमसीक्यू को डिटेल रे एनालिसिस करबा विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन दबा को चेष्टा करियो। माने जेति एडिशनल इंफॉर्मेशन देई हबो मु सब जाको इंफॉर्मेशन दबा पे तुमको ट्राई करबी। ए चलंतु वीडियो स्टार्ट करबा। प्रथम क्वेश्चन है व्हिच यूरोपियन कंपनी वाज द फर्स्ट कंपनी केम टू इंडिया एंड व्हिच वाज द लास्ट माने को कंपनी टा प्रथम इंडिया को आस्तिला आ को कंपनी सबुठु लास्ट हेले। एटा आंसर कोन ऑलरेडी हम कोन जानि फर्स्ट कंपनी की आस्तिला पोर्तुगीज के बेसला 1498 रे आस्तिला। चलो देखिए थोड़ी एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन लास्ट को किया आसिला फ्रांस ताले के बेसला 1664। अच्छा इधर एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन कौन जानिबा देखि दवा। पोर्तुगीज आसिले हमर केते 1498, इंग्लिश आसिले 1680, डच आसिले 1602 रे, दानिश आसिले 1616 रे, फ्रेंच आसिले केते 1664। ताले सबुठु लास्ट के हला फ्रेंच, सबुठु फास्ट के हला पोर्तुगीज। ताले को आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। बुझिला नै? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। पोर्तुगीज एस्टाब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट व्हिच प्लेस एंड व्हेन माने केबे पोर्तुगीज माने प्रथम फैक्ट्री एस्टाब्लिश करले आ को प्लेस रे करले देखिबा। भास्को दा गामा के आसिले 1498 आसिले विथ द हेल्प ऑफ अब्दुल मजीद कोन सी रूट से डेवलप करी कोन आसिले से ताले केबे आसिले 1498 आसिले। फर्स्ट फैक्ट्री कोठी गले 1502 रे फर्स्ट फैक्ट्री गले कोठी कोठी गले कोचिन। जामोरिन कोठो हमर कोन फार्मान आनी कौटी गले 1502 रे फास्ट फैक्ट्री एस्टाब्लिश कले कौटी कोचिन। ताले आंसर कोन 1502 कोचिन से कोन गले पोर्तुगीज माने फास्ट फैक्ट्री एस्टाब्लिश करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। हु गिव द रॉयल चार्टर टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड विथ द फार ईस्टर्न कंट्री। ताले रॉयल चार्टर की देथिला? रॉयल चार्टर की देथिले हमर 1600 ख्रीष्टाब्द रे की देले क्वीन एलिजाबेथ की देले क्वीन एलिजाबेथ 1600 ख्रीष्टाब्द रे जेतले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्रतिष्ठा हला तो रॉयल चार्टर की देथिले क्वीन एलिजाबेथ देथिले केते वर्ष पई 15 इयर्स पई। केते वर्ष पई? प्रथम देथिले 15 इयर्स पई। कोन पई? ट्रेड मोनोपोली। कोन पई देथिले? ट्रेड मोनोपोली ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। केते एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन देखि देबा। रॉयल चार्टर के देले क्वीन एलिजाबेथ केते 1600 ख्रीष्टाब्द रे केते 1680 रे केते वर्ष पई 15 इयर्स पई। कोन पई रॉयल चार्टर जे ट्रेड मोनोपोली करबो कि मोनोपोली टा कहार रहबो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ताले इंपीरियल फार्मान देले के जहांगीर देले केते 1613 रे कोठी हमर सूरत रे फैक्ट्री प्रतिष्ठा करिया पई देले 1613 रे। तापर औरंगजेब फार्मान केते देले 1667 रे देले कोथि पई फ्री ट्रेड इन बंगाल माने बंगाल रे फ्री ट्रेड करिया पई केते देले 1667 रे फार्मान इशू बोले। गोल्डन फार्मान देले कि सुल्तान ऑफ गोल्ड कोन से कोन माद्रास हमर लीज देले। तापर 1770 हमर किए हमर फार्मान देले फारूक शेयर गोटे फार्मान देले कोन मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी द्वारा काहे कि से दस्तक इश्यू करथिले। कोन करथिले? दस्तक इश्यू रो कोन काम मु ऑलरेडी मोर थ्योरी क्लास रे कहि छथि। तो जो माने भी देखिना दी जाई देखि दियंतु दस्तक इश्यू द्वारा केमिति से हमर इंग्लिश माने से दस्तक डा को मिसयूज करी कि माने तांकर रेवेन्यू कलेक्शन डा को कोन ग्रोथ करिया चलले आ हमर नेटिव रूलर मानकर रेवेन्यू कलेक्शन डा केमिति हमर इकोनॉमिक कंडीशन डा हमर धीरे धीरे डिक्रीज होबार लागला धीरे धीरे ओर्स से नहबा लगिला सेटा हमें कहिचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। व्हाट वाज द फर्स्ट ब्रिटिश शिप लैंडेड इन इंडियन सॉइल कमांडेड बाय कैप्टन विलियम। एट देखो हमरो दीटा ऑलरेडी कोन रहला एमसीक्यू रहला। मन कर से प्रथम पचारले फर्स्ट ब्रिटिश शिप ताले किए हमर कोन समस्या जान जाबे कोन हेक्टर होची फर्स्ट ब्रिटिश शिप आस्तिला केते आसले कोड इंडियन लैंड कला किए हमर राजा थिले जेतले जहांगीर किए हमर दिल्ली सल्तनत थिले जहांगीर किए त हमर कमांडेड करथले कैप्टन विलियम। से मन पचार देबो हु वाज कमांडेड द फर्स्ट शिप इन इंडिया फर्स्ट ब्रिटिश शिप टू इंडिया ताले कि कैप्टन विलियम हॉकिंस। से शिप रो ना कोन थिला? हेक्टर। शिप रो ना कोन थिला? हेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। इन व्हिच ईयर ए ब्रिटिश एस्टाब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन ओडिया माने ब्रिटिश माने को ख्रीष्टाब्द रे को एडी रे हमर कोन ओडिसा रे एस्टाब्लिश करथिले केबे 1633 रे कोठी 1633 रे कोठी हरिहरपुर माने को डिस्ट्रिक्ट बालेश्वर कोठी बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रे हमर हरिहरपुर ठारे कोन
प्रतिष्ठा करथिला। अच्छा किछि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखिबा कोन एस्टाब्लिशमेंट ऑफ फास्ट फैक्ट्री कोडी गले 1613 कार द्वारा हमर केतेला हमर इंपेरियल फार्मन की हमर इश्यू करथिले जहांगीर इश्यू करथिले 1613 इश्यू गला पर कोन हेतिला से फास्ट फैक्ट्री करथिले कोडी सूरत रे करथिले 1616 रे मछलीपट्टनम करे फास्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा गोटे फास्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया रो फास्ट फैक्ट्री कोडी करथिले 1616 रे मछलीपट्टनम रे करे 1633 रे हरिहरपुर रे कोडी गले बालेश्वर फास्ट फैक्ट्री इन ईस्टर्न कोस्ट कोडी गले फास्ट फैक्ट्री हरिहरपुर बालेश्वर ओडिशा कोस्ट गले 1633 ख्रीष्टाब्द रे केते ख्रीष्टाब्द रे 1633 तापर कोन हला 1639 रे कोन गले 1639 रे मद्रास फोर्ट गले हेडक्वार्टर ऑफ करमंडल पोस्ट माने करमंडल पोस्ट हेडक्वार्टर काहा को बना गला मद्रास टा को बना गला 1668 रे बॉम्बे गले बॉम्बे टा हमर को के पाइथिले चार्ल्स सेकंड को के दे देथिले हमर के पोर्तुगीज रूलर दे देथिले कोन आज ए डाउरी दे देथिले कि पोर्तुगीज रूलर काहा को चार्ल्स सेकंड को ताको भौणी की मैरिज करबे लागि 1668 तापर चार्ल्स सेकंड दे देथिले काहा को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दे देले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी देला परे बॉम्बे रे से कोन गले 1668 ख्रीष्टाब्द रे से कोन गले कंपनी प्रतिष्ठा गले तापर 1690 रे कोन करथिले कलकत्ता प्रतिष्ठा हेतिला कलकत्ता सिटी प्रतिष्ठा हेतिला फोर्ट विलियम केबे प्रतिष्ठा हला 1696 रे प्रतिष्ठा अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा When did Aurangzeb give the farman to English East India Company माने औरंगजेब केबे देथिले आमे ऑलरेडी सेटा डिस्कशन करि जाय जे हमर केते हमर 1600 ख्रीष्टाब्द देले हमर रॉयल फार्मन देखि देबा रॉयल चार्टर किए देले क्वीन एलिजाबेथ इंपेरियल फार्मन किए देले जहांगीर से दिबा हमर को कोड प्रतिष्ठा हला सूरत रे तांकर फास्ट फैक्ट्री प्रतिष्ठा गले इंग्लिश नेता औरंगजेब एडी देले कोन 1667 ख्रीष्टाब्द रे देले से कोन पई फ्री ट्रेड इन बेंगल माने विदाउट कस्टम ड्यूटी रे विदाउट टैक्स रे विदाउट कस्टम टैक्स रे कोन करिए फ्री ट्रेड इन बेंगल फ्री ट्रेड करे पे गोटे फार्मन दे देले कि औरंगजेब फार्मन दे देले केबे 1667 ख्रीष्टाब्द। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा Which farman is called the Magna Carta of English East India Company हम ऑलरेडी देखि छे कार फार्मन ना फारूकशाह फार्मन कर केते 1770 ख्रीष्टाब्द रे जो देथिले सेठी हमर कोन इश्यू कर गोटे दस्तक इश्यू कराइतला माने गोटे दस्तावेज से दस्तावेज रे कार मुगल एम्पायर कर गोटे साइन होतला से दस्तकटा जोठी देखेबे हमर टोल हमर कोन गोटे आई कार्ड भले सेटा गोटे इश्यू होइतला से आई कार्डटा जोठी देखेबे सेटा हमर कोन होतला फ्री ट्रेड से मानु दिया होतला तो ता फल रे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मानकर कोन है से माने फ्री ट्रेड चारियाडे करले तो तांकर रेवेन्यू कलेक्शन बढ़िला तांकर इकोनॉमिकल कंडीशन किंतु हमर कोन बेटर होबार चले किंतु हमर नेटिव रूलर मानकर सी तांकर जो कस्टम ड्यूटी बा कस्टम टैक्स टा पाउदिले जा दरे कि हमर रेवेन्यू कलेक्शन टा बढ़िला सेटा हैला नाही बुझला हम ऑलरेडी तो ए जिनछोडा देखि सारि जे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा Which Portuguese governor tried to abolish the sati in India माने को गवर्नर ट्राई करथिले पोर्तुगीज रो गवर्नर कोठी हमर सतीटा को अबोलिश करे कि आर आंसर हैला कोन अल्फांसो डी अल्बुकर के विषय किछि देखि देबा अल्फांसो डी अल्बुकर केबे अपॉइंटेड हेतिले अपॉइंटेड इन 1509 कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम बिजापुर रूलर इन 1510 रे गोवा टा को कोडु रे हमर कैप्चर करथिले बिजापुर रूलर का डर कैप्चर करथिले ट्राई टू अबोलिश सती से सतीटा को कोन करथिले अबोलिश करै पई कोन करथिले ट्राई रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर होचंदी कि हमर कि अल्फांसो डी अल्बुकर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कर्नाटिक वार वाज फॉट बिटवीन हु माने जो कर्नाटिक वार टा हेदिला को हे कर्नाटिक वार को अलगा रे हमर कोन कहै एंग्लो फ्रेंच वार कोन हेदिला एंग्लो फ्रेंच वार केते केते 1744 रु 1763 दीर्घ 20 वर्ष धरि कि हमर गोटे जो कर्नाटिक वार टा हेदिला एंग्लो फ्रेंच वार टा हेदिला फॉट बिटवीन हु कहा का विषय ऑलरेडी ए नार बुझी परदो एंग्लो आ फ्रेंच एंग्लो माने कोन ब्रिटिश बा इंग्लिश आ फ्रेंच कहा का भीतर इंग्लिश आ फ्रांस भीतर हेदिला कोन कर्नाटिक वार केते 1744 रु 1763 केते दीर्घ 20 वर्ष धरि। अच्छा केते एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखि देबा कंटीन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड फ्रॉम यूरोप रे हमर से कोन हेतला हमर कोन डोमिनेंस बाय पॉलिटिकल डोमिनेंस बाय फ्रांस वर्सेस इंग्लिश एही हमर सी फ्रांस भी गोटे दिला कॉलोनियल पावर इंग्लिश भी गोटे दिला कॉलोनियल पावर फ्रांस रो कॉलोनी भी थिला नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका रे हमर इंग्लिश रो भी कॉलोनी थिला नॉर्थ अमेरिका सेही तांकर पॉलिटिकल डोमिनेंस बाय तांकर गोटे कॉन्फ्लिक्टेड लागि रहला केते रु 1744 रु 1763 कहला वार स्टार्टेड इन कर्नाटिक रीजन आमे जो पढी छे आमे ऑलरेडी हमर कोन थ्योरी क्लास रे डिस्कस करि छे जे कर्नाटिक रीजन ना कोड हेतिला कर्नाटिक रीजन काहा द्वारा इंडिपेंडेंट हेतिला हमर केमिति से कर्नाटिक रीजन की थिले कर्नाटिक रो की थिले हमर चंदा साहेब आउ मोहम्मद अली सी चंदा साहेब की हमर सपोर्ट गले हमर फ्रेंच सपोर्ट गले मोहम्मद अली को की सपोर्ट गले सेकंड कर्नाटिक वार मोहम्मद अली हमर इंग्लिश सपोर्ट गले तापर हमर हैदराबाद रो थिले हमर की हैदराबाद रे की थिले
ଆମର ହାଇଦ୍ରାବାଦର କିଏ ଥିଲେ? ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଥିଲେ ନାସିର ଜଙ୍ଗ ଆଉ ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗ ଥିଲେ। ତ ନାସିର ଜଙ୍ଗକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ କିଏ? ଇଂଲିଶ। ମୁଜାଫର ଜଙ୍ଗକୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ କିଏ? ଆମର ଫ୍ରେଞ୍ଚ। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେକେଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାରଟା ଆମର କଣ ହେଲା? ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପିସ୍ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ ହେଇକି ସେକେଣ୍ଡ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାରଟା ସରିଲା। ତାପରେ ଆମର କଣ ହେଲା? ୱାର ଏଣ୍ଡେଡ ଇନ୍ ୱିଥ୍ ଦ ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ। ଟ୍ରିଟି ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ ଟ୍ରିଟି ଦ୍ୱାରା 1763 ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ପ୍ୟାରିସରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟି ହେଲା ଯେ ଆମର କଣ ହବ? ତମେ କେବଳ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ କଲୋନିରେ ତମେ କେବଳ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ରହିବ, ବ୍ରିଟିଶ ସେଇଠି ଡୋମିନେଟ୍ ହବ। କିନ୍ତୁ ନର୍ଥ ଆମେରିକା, ସାଉଥ ଆମେରିକା ଫ୍ରାନ୍ସ ଡୋମିନେଟ୍ ହେଲା। ସେଇଠି ଆମର କଣ ହେଲା? ତାଙ୍କର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଟେରିଟୋରୀ ହବ। ମାନେ କଣ? ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଟେରିଟୋରୀ ମାନେ ଯିଏ ଯୋଉ ଟେରିଟୋରୀଟା ଆମର କଣ କରିଥିଲେ? ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ, ଆକ୍ୱାର୍ଡ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଦିଟାଙ୍କ ଟେରିଟୋରୀ ମାନେ ଇଂଲିଶ ଫ୍ରାନ୍ସର ଟେରିଟୋରୀ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଦେଲା, ଫ୍ରାନ୍ସ ଯୋଉ ଟେରିଟୋରୀ ଆକ୍ୱାର୍ଡ କରିଥିଲା ସେଇଟା କଣ କାହାକୁ ଦେଲା? ଇଂଲିଶକୁ ଦେଲା। ଆଉ କଣ କଣ୍ଡିସନ କଣ ଥିଲା? ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆସିଷ୍ଟେଡ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ବିକମ୍ ଡୋମିନାଣ୍ଟ ପାୱାର। ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ଡୋମିନାଣ୍ଟ ପାୱାର କିଏ ହେଲା? ବ୍ରିଟିଶ। ଏଇଠି ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର। କେତେଟା କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ହେଇଥିଲା? 3ଟା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ହୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ଦ ବେଙ୍ଗଲ ଆଜ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟର। ମାନେ ବେଙ୍ଗଲଟାକୁ ଆମର କିଏ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ? କଣ? ଫ୍ରମ୍ ମୁଗଲ ଏମ୍ପାୟର। ଆମର ଯେତେବେଳେ 1707ରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆମର କିଏ ରହିଲେ? ବାହାଦୁର ଶାହ ରହିଲେ। ତାପରେ ଆମର କିଏ ରହିଲେ? ଜହାଙ୍ଗୀର ଶାହ ରହିଲେ। ତାପରେ ଆମର କିଏ ରହିଲେ? ଫାରୁକ ଶାହ ରହିଲେ। ମାନେ 1707ରୁ ଫାରୁକ ଶାହ 1717, ମାନେ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅଲରେଡି 3 ଜଣ ରାଜା କଣ ହେଇଥିଲେ? ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲେ। ତ ସେଇ ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଆମର କଣ ଅଲରେଡି ୱାର ଅଫ ସକ୍ସେସନ ହେଇକି ଆମର ସକ୍ସେସନ ଟୁ ଦ ଥ୍ରୋନ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର କଣ ହେଇଛି? ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଣ ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଫ୍ୟୁଡାଲ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ଥିଲେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହେଲା, ଅବଧ ହେଲା, କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ରିଜନ ହେଲା, ଆମର କିଏ ହେଲା? ଯୋଉ ଆମର ସବୁ ଫ୍ୟୁଡାଲ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଥିଲେ, ସୀମାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ ନିଜକୁ ନିଜେ କଣ କଲେ? ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା କଣ ଦେଖିବା? ମୁଗଲ କାହା ଲିଡରସିପରେ ହେଇଥିଲା? ମୁର୍ସିଦ କୁଲି ଖାନ। କିଏ ହେଇଥିଲେ? ମୁର୍ସିଦ କୁଲି ଖାନ। ଆଚ୍ଛା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଖିବା। କେବେ ହେଇଥିଲା ଡିକ୍ଲେୟାର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ମୁର୍ସିଦ କୁଲି ଖାନ? ଆଉ ଆଲିବର୍ଦ୍ଦିନ ଖାନ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଗ୍ରେଟ ରୁଲର। କାହାର? ବେଙ୍ଗଲର 1717ରୁ 1727। 1717ରେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା କଣ? ଆମର କି ବେଙ୍ଗଲଟା ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଲା କଣ? ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ହିସାବରେ। ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କଣ ଥିଲେ? ମୁର୍ସିଦ କୁଲି ଖାନ। ମୁର୍ସିଦ କୁଲି ଖାନ ପରେ ଆସିଲେ ସୁଜାଉଦ୍ଦିନ ପରେ ଆସିଲେ କିଏ? ଆଲିବର୍ଦ୍ଦିନ ଖାନ। ଆଲିବର୍ଦ୍ଦିନ ଖାନ ଥିଲେ ସେ 1740ରୁ 1756। 1756 ପରେ ଆସିଲେ କିଏ? ସିରାଜ। ଆମର କିଏ ଆସିବେ? ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ଆସିବେ। ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ଆମର କଣ? ଯୋଉ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ପ୍ଲାସିଓ। କଣ? ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ପ୍ଲାସିଓ। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଦେୟାର ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଟ୍ ହୁଇଚ୍ ପ୍ଲେସ୍? ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ କୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କେବେ? ଆମେ ଅଲରେଡି ଜାଣିଛେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ ଆସିଥିଲେ କେତେ? 1664। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା କଣ? ପବ୍ଲିକ କମ୍ପାନୀ। କଣ ଥିଲା? ସିଏ ଅଲରେଡି ଆମର କଣ? ଫୁଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଇ ଦେୟାର ଫ୍ରାନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ମାନେ କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଥିଲା କଣ? ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ। କଣ ଥିଲା? ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କଣ ଥିଲା? ଆମର କଣ? ପବ୍ଲିକ କମ୍ପାନୀ। ତାଙ୍କର ଆମର ଗ୍ରେଟ୍ ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କର? ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ। କିଏ ଥିଲେ? ଜୋସେଫ ଫ୍ରାଙ୍କୋଇସ୍ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ଦେୟାର ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆଟ୍ ହୁଇଚ୍ ପ୍ଲେସ୍? କୋଉଠି ଆମର କରିଥିଲେ? ସୁରଟରେ କରିଥିଲେ। କେବେ? ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କଲେ ସୁରଟରେ କଲେ 1668। କେବେ କଲେ? 1668ରେ ଗଲେ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସୁରଟରେ। ତାପରେ 1669ରେ ମଛଲିପଟ୍ଟନମ। 1673ରେ କେତେ? ପଣ୍ଡିଚେରୀଟାକୁ ଏଠି କ୍ୟାପିଟାଲ କରିଦେଲେ କିଏ? ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ। ଆଚ୍ଛା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ ଗଲେ କେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ? କିଏ କହିପାରିବ? 1954। ମାନେ 1947ରେ ଇଂଲିଶ ମାନେ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆମର କଣ? 2ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା। କଣ? ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୋଆ। ପଣ୍ଡିଚେରୀଟା କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା? 1954ରେ। ଗୋଆ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଥିଲା? 1961ରେ। ବୁଝିଲା କଣ ଏଟା? ଅପରେସନ ବିଜୟ। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। Which treaty was signed between the English and France to end first Carnatic War? ଆମେ ଅଲରେଡି ଫାଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଛେ। ତ ଫାଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାରଟା ଆମର କଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା? ଆମର କଣ? ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ ସକ୍ସେସନ। କଣ? ୱାର ଅଫ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ। ମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ କିଏ ସକ୍ସିଡେଡ ହବ ତା ଭିତରେ ଆମର କଣ? ପଲିଟିକାଲ ଡୋମିନେନ୍ସ ପାଇଁ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା କଣ? ଫାଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର। ତାହେଲେ କଣ ହେଇଥିଲା? ଫାଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାର କଣ ହେଇଥିଲା? ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଥିଲା କଣ? ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ୱାର ଅଫ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ ସକ୍ସେସନ। ଫ୍ରେଞ୍ଚ କ୍ୟାପଚର୍ଡ ବ୍ରିଟିଶ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ମାଡ୍ରାସ। ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ କଣ କଲେ? ମାଡ୍ରାସଟାକୁ କ୍ୟାପଚର କଲେ। କେମ୍ ଟୁ ଆନ୍ ଏଣ୍ଡ ବାଇ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଏକ୍ସ-ଲା-ଚାପେଲ। କଣ? ସେ ଯୋଉ ଟ୍ରିଟିଟା ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା? ସାଇନ୍ ହେଇଥିଲା ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଏକ୍ସ-ଲା-ଚାପେଲ। କେତେ? 1748। 1748ରେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ଏକ୍ସ-ଲା-ଚାପେଲ ଆମର କଣ? ସାଇନ୍ ହେଲା ପରେ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ମାନଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାରଟା କଣ ହେଲା? ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା। So next question, which battle ended the conflict between the British East India Company and the French East India Company in India? ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କୋଉ ବ୍ୟାଟେଲଟା ଆମର କଣ କରିଥିଲା? ଆମର ସେ ଯୋଉ ମାନେ କଣ ଗୋଟେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଲାଗି ରହିଥିଲା 1744ରୁ 1763 ଭିତରେ, ଯୋଉ 20 ଇୟର ଯାଏ ଆମର ଇଂଲିଶ ଆଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ୱାର ବା କର୍ଣ୍ଣାଟିକ ୱାରଟା ଲାଗି ରହିଥିଲା, କୋଉ ବ୍ୟାଟେଲ ହବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ହେଇଥିଲା?
সেটা সমাপ্ତ ହେଲା কোଣ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ୱାଣ୍ଡିୱାସ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମନେ ରଖ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ୱାଣ୍ଡିୱାସ কোণ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ୱାଣ୍ଡିୱାସ କେବେ ହେଇଥିଲା 1760 ରେ ଥିଲା ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ୱାଣ୍ଡିୱାସ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ୱାଣ୍ଡିୱାସ ରେ ଇଂଲିଶ ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ ଆଇରିକୁଟ ଇଂଲିଶ ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ଆଇରିକୁଟ ବ୍ରସେଲ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ ଲାଲି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଜେନେରାଲ କିଏ ଥିଲେ ଲାଲି ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହବା ଭିତରେ ଇଂଲିଶ ମାନେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ଅମାନ ଧରେଇଲେ ତ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆମର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଇଂଲିଶ ଆମର କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଡୋମିନାଣ୍ଟ ପାୱାର ହେଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସେ ଅଲରେଡି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ତ ସେ ଗୁଆରେ ଆମର କଣ ରହିଗଲେ ସେ ଭିତରେ ରହିଗଲେ ଡଚ ମାନେ ତ ଛାଡିକି ପଡିଲେ ଦାନିଶ ମାନଙ୍କର ତ କିଛି ରହିଲେନି ତ ଇଂଲିଶ ମାନଙ୍କର ଆମର ପ୍ରଥମ ଆମର କିଏ ବିରୋଧୀ କିଏ ଥିଲା ୟୁରୋପିଆନ ନେସନ ଭିତରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ତ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ ୱାଣ୍ଡିୱାସ 1760 ରେ ହବା ପରେ ଆଇରିକୁଟ କଣ କଲେ ଲାଲିଙ୍କୁ ଆମର କଣ ବହୁତ ମାନେ କଣ ଖରାପରେ ପୁରା ହରେଇଲେ ମାନେ ତାଙ୍କର ପାୱାରଟା ହିଁ ସେ ପୁରା ଖତମ କରିଦେଲେ ତାପରେ କଣ ହେଲା 1763 ମସିହାରେ ଟ୍ରିଟି ଅଫ ପ୍ୟାରିସ ସାଇନ ହବା ଭିତରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଟ୍ରିଟି ସାଇନ ହେଲା ତ ସେ କଣ କଲେ କଲୋନିଆଲ ପାୱାର ଯୋଉଠି ଯିଏ ଡୋମିନେଟ୍ କରିବା କଥା ତାଙ୍କର କଣ ହେଲା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହବ ଟେରିଟୋରି ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡୋମିନେଟ୍ କରିବ ଇଂଲିଶ କିନ୍ତୁ ନର୍ଥ ଆମେରିକା ଡୋମିନେଟ୍ କଲା କି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ବୁଝିଲା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ who was the ruling the Delhi Sultanate during the time of English East India ଆମେ ଅଲରେଡି ଜାଣିଛେ କଣ ଆନ୍ସର କିଏ ଜାହାଙ୍ଗୀର କଣ କରିଥିଲେ ଇମ୍ପେରିଆଲ ଫାର୍ମାନ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ କେବେ 1613 ଇମ୍ପେରିଆଲ ଫାର୍ମାନ ଇସ୍ୟୁ କରିବା ପରେ କଣ ହେଇଥିଲା ସୁରଟରେ ସେମାନେ ଇଂଲିଶ ମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ହୁ ଇଜ ପ୍ଲେସ୍ ୱାଜ ଦ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ ଦ କରମଣ୍ଡଳ କୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ଇଂଲିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଇଂଲିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର କରମଣ୍ଡଳ କୋଷ୍ଟରେ କୋଉଟା ଆମର କଣ କରିଥିଲେ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା କିଏ ଅଲରେଡି କିଏ ମାଡ୍ରାସ କୋଉଠି ଥିଲା ମାଡ୍ରାସଟା ତାହେଲେ କୋଉଠୁ ସେ ଲିଜ୍ ଆଣିଥିଲେ ବିଜାପୁର ରୁଲରଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଖିବା 1639 ଲିଜ୍ ଅଫ ମାଡ୍ରାସ ଫ୍ରମ ବିଜାପୁର ମାନେ 1639 ରେ କଣ ମାଡ୍ରାସଟାକୁ କୋଉଠୁ ବିଜାପୁର ରୁଲରଙ୍କ ଆଣିଲେ କଣ ଏଟା ଗୋଲ୍ଡେନ ଫାର୍ମାନ କଣ ସେଟା କୁହାହେଲା ଗୋଲ୍ଡେନ ଫାର୍ମାନ ମେଡ୍ ଫର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ କେଡି ଆମର କଣ ଗୋଟେ ଫର୍ଟିଫାଇଡ କରିଦେଲେ ସେଇଟା କଣ କୁହାହେଲା ଫର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ବୋଲି କୁହାହେଲା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅନ କରମଣ୍ଡଳ କୋଷ୍ଟରେ ସେ ମାଡ୍ରାସ ବା ଫର୍ଟ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜକୁ କଣ କରାହେଲା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କରାହେଲା नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज मेन सेटलमेंट इन वेस्टर्न कोस्ट रे मेन सेटलमेंट कौन थिला किए कह पार बॉम्बे कौन थिला बॉम्बे अच्छा बॉम्बे भीतर केतोटी एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन जानिबा कोन 1661 रे बॉम्बे वाज गिवन एज डाउरी टू चार्ल्स सेकंड ऑलरेडी जानचे कहा द्वारा से माने दियाला पोर्तुगीज रूलर हमर कोन कले डाउरी हिसाब रे बॉम्बे डाउ कोन चार्ल्स सेकंड देले चार्ल्स सेकंड कोन कले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के देले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दबा परे से कोन कला 1668 ख्रीष्टाब्द रे कोन 1668 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ କଣ ମେନ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟ ଅଫ ଭାଇ ଜେରାଲ୍ଡ ଅୟଙ୍ଗର ଏଠି କଣ କଲେ ବମ୍ବେଟାକୁ ଆମର ସ୍ଥାପନ କଲେ ବମ୍ବେଟାକୁ ଆମର କଣ ସେଠି ମେନ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କଲେ କି ଜେରାଲ୍ଡ ଅୟଙ୍ଗର କେବେ 1668 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ କଣ 1668 ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଷ୍ଟରେ ଆମର କିଏ ଥିଲା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ବମ୍ବେକୁ ସେମାନେ ଗଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ହୁ ଇସ୍ୟୁଡ ଦ ଇମ୍ପେରିଆଲ ଫାର୍ମାନ ଟୁ ବ୍ରିଟିଶ କଣ ଏଟା ଅଲରେଡି ଆମେ ବହୁତ ଥର ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଲେଣି ଏଇ ଭିଡିଓ ଭିତରେ କିଏ ଜାହାଙ୍ଗୀର କେବେ 1613 ରେ ଆମର କୋଉଠି ସୁରଟରେ ଆମର फास्ट फैक्ट्री स्थापन कले केबे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सूरत रे तार केते 1613 ख्रीष्टाब्द ताले किए हमर इंपीरियल फार्मान इश्यू करथिले जहांगीर इश्यू करथिले अच्छा आउ ताले कोन ऑलरेडी हम डिस्कशन करि जाले इंपीरियल फार्मान औरंगजेब फार्मान गोल्डन फार्मान कोन गोल्डन फार्मान 1639 रे कले 1770 रे फारूक दस्तक इश्यू कले त बुझिला अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वाज ब्रिटिश एस्टैब्लिश फोर्ट विलियम दा तो ताले कोडी हेतला के को पारिबो बेंगल हेतला कोडी हेतला बेंगल हेतला केबे हेतला ताले के को पारो देखि ताले 1690 रे से कोन कले सुतानोटी रे गोटे फैक्ट्री कले 1667 के औरंगजेब गोटे फार्मान देले को फार्मान देले हमर कोन फ्री ट्रेड इन बेंगल तापर 1690 रे तांको मिलला कोन जमीनदारी मिलला कार सुतानोटी गोविंदपुरा आ कोन कलिकता कोन सुतानोटी गोविंदपुरा कलिकता एई तीनटांगर जमीनदारी मिलला काहाकू इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जमीनदारी मिलला पर से माने एई तीनटांग मिसई की 1696 ख्रीष्टाब्द रे कोन कले गोटे सिटी डेवलप कले से सिटी टा कोन ना देले कलकत्ता से सिटी टा कोन ना देले कलकत्ता तापर से माने कोन कले 1698 ख्रीष्टाब्द रे सेटा को फोर्टिफाइड करी सेटा को ना कोन दे देले फोर्ट विलियम सेठी कोन दे देले फोर्ट विलियम तापर 1717 रे आसीबो कोन फारूक गोटे फार्मान देबे तापर आसीबो 1757 रे एठी कोन हबो हमर बैटल ऑफ प्लासी हबो 1764 रे हमर कोन हबो बैटल ऑफ बक्सर हबो बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ बक्सर हैला पर से कोन करबे हमर बेंगल ओडिशा आ बिहार हमर कोन करबे से माने देवानी राइट टा को नै जिवे के इंग्लिश ईस्ट इंडिया माने से माने टैक्स दउथिले किंतु हमर बैटल ऑफ बक्सर पर से माने हमर लोकंगु टैक्स नेबे बुझिला अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा लास्ट क्वेश्चन इन व्हिच ऑपरेशन गोवा वाज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पोर्तुगीज माने गोवा टा ऑलरेडी केबे हेतिला अच्छा
ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଆମର ଆସିଥିଲେ କେବେ 1498 କିନ୍ତୁ ଗଲେ କେବେ 1961 ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଟୁ କେମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ୟୁରୋପିଆନ୍ ଟୁ କମ୍ ଖଣ୍ଡେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଗଲେ ଶେଷୁ ମାନେ 1498 ଆସିକି ସେମାନେ କେତେ ଯାଏ ରହିଲେ 1698 ଯାଏ କେବେ ସେଇଟାକୁ କୋଉ ଅପରେସନ କୁହାଯାଏ ଅପରେସନ ବିଜୟ କଣ କୁହାଯାଏ ଅପରେସନ ବିଜୟ କେବେ 1961 ଡିସେମ୍ବର 1961 କଣ ଇନଫର୍ମେସନ ଡିସେମ୍ବର 1961 ଅପରେସନ ବିଜୟ ଗୋଆ ଲିବରେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ ଦ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା 1947 ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମର କିଏ ଦିଟା ଥିଲେ ମାନେ ଇଂଲିଶ ପଳେଇଲେନି ଅଲରେଡି କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଥିଲେ କେତେ ଆମର କୋଉଠି ଥିଲେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଥିଲେ 1954 ତାପରେ ଲିବରେଟ କରାଗଲା କାହାକୁ ଗୋଆକୁ କରାଗଲା 1961 ହେଲା କଣ ସେ ନାଁଟା କଣ ଅପରେସନ ବିଜୟ ସେଇ ଏଇ ଆମର ଦ୍ୱାରା ଲାଷ୍ଟକୁ ଗଲେ କିଏ ସବୁଠୁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଯଦି ଏଇଟା ହଉଛି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ବଟନଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଲାଗିଛି ତେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଗ୍ରୋଥ ହେବା ପାଇଁ କଣ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର ୱାଚିଂ